सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर करम के नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सरज़मीन चिश्तियाँ शरीफ जो सरज़मीन औलिया है। एक बहुत ही खूबसूरत रूहानी इल्मी इदारा जामिया अरकम रूहानी मरकज़, जिसके बानी मोहतरम हैं इज़्ज़त माब सूफ़ी बासफ़ा वली कामिल हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला अल-हाफ़िज़ अल-क़ारी मोहम्मद याक़ूब अल-क़ादरी साहिब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया। आपने एक यूनिवर्सिटी नुमा खूबसूरत इदारा, लाइब्रेरी, बच्चियों का अलग इदारा, हिफ्ज़ का, दर्स निज़ामी का, और बड़े खूबसूरत लान और बड़ी मनाज़िर फ़ितरत से मुज़य्यन यहाँ का माहौल, तो दिल बड़ा खुश हुआ, बाग हुआ। और यहाँ के तलबा को मिलकर भी बड़ी खुशी हुई जो हुज़ूर की सुन्नत में वो सारे के सारे हमें मलबूस नज़र आते हैं, और ख़िदमत के आदाब और मोहब्बत और अखलाकियात और तसव्वुफ़ का रंग जो इस पे नज़र आता है। तो मैं सबसे पहले तो क़िबला आपका शुक्रगुज़ार हूँ और इस खूबसूरत इदारे पे आपको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और साथ ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि ये कैसे आपको ख़्याल आया और इतना अच्छा इदारा कैसे आपने बनाया? माशाअल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह। हजूर, हम बचपन में माशाअल्लाह एक शेर सुना करते थे जी, फिर हमने उसको याद किया वाह, और उसी वक्त हमने ये इरादा कर लिया, मुसम्मम इरादा किया कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इसी के मुताबिक हम ज़िंदगी। अच्छा, वो शेर सुनाएं जी। माशाअल्लाह। वो शेर था जी, तमन्ना है कि दुनिया में अच्छा हम कुछ काम कर जाएं। तमन्ना है कि दुनिया में हम कुछ काम कर जाएं। तमन्ना है कि दुनिया में हम कुछ काम कर जाएं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम। माशाअल्लाह, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। बहुत उम्दा, बड़ा। क्योंकि नबी अकरम शफी मअज़्ज़म ताजदार वज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए सारी ज़िंदगी दुआएं करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर ये दुआओं का हुजूर आका की दुआओं का नतीजा है सुभान कि अल्लाह। अल्लाह हुजूर के सदके अपने बंदों को ये तौफीक अता करता है सुभान कि अल्लाह। वो इस अंदाज में रंग लाती हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ा लुत्फ़ आया जी। क़िबला उस्ताद जी, ये बताएं कि आपने यहाँ पे कौन कौन से शोबाजात वो शुरू किए हैं? यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हिफ़्ज़, नाज़रा, तजवीद, दर्स निज़ामी मुकम्मल। अच्छा, हिफ्ज़ और नाज़रा और तजवीद भी, हाँ जी, और दर्स निज़ामी मुकम्मल दौरा हदीस तक। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और इसके अलावा हम बच्चों को मैट्रिक भी करवाते हैं। अच्छा, साथ स्कूलिंग भी है? हाँ जी, मैट्रिक तक स्कूल है। अच्छा, माशाअल्लाह। और बच्चों को मैट्रिक भी करवाते हैं, फिर FA, बल्कि हमारे बच्चे अब तो BA तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये यानी ये शोला और शबनम का हसीन इम्तिजाज आपने, इधर से दीनी तालीम भी, इधर से दुनियावी भी, उलूम अक़लिया और नक़लिया, ये बड़ा ज़रूरी है जो आपने किया है आज के दौर में, ताकि बच्चे हमारे वो कॉलेज की दुनिया से और जदीद उलूम जो हैं उनसे भी वाकिफ़ हों, और कदीम से भी वाकिफ़ हों, और इस्लाम की जदीद और ahsan मौजूदा जो सूरत हाल है उसकी ताबीर भी पेश कर सकें, और जो पेश आमदा मसाइल हैं उनके अच्छे जवाब भी दे सकें। ये तो आपने बहुत उम्दा माशाअल्लाह किया। और साथ आपने बच्चों को तसव्वुफ़ में पढ़ाते भी हैं कोई? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हम पूरी तरह से तरबियत करते हैं। असल तो सीखने की चीज़ ही है ये। हाँ जी, बिल्कुल, ज़िक्र व अज़कार भी, और फिर जो इंसान के अंदर रूह और नफ्स अल्लाह ने रखा हुआ है, जी जी, ये उनको समझाते हैं कि रूह का मुकाम क्या है, वो रूह क्या चाहती है, अच्छा, और नफ्स क्या चाहता है। वाह वाह, और हमने नफ्स की ला करनी है, रूह की बका करनी है, ख्वाहिशात नफ्सानिया ख़त्म करनी है। हाँ जी, और रूह के अंदर जो लताफत और नूरानियत और रूह की जो खुराक है ज़िक्रुल्लाह, उस तरफ हमने जाना है। हाँ जी, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चे जो हैं वो तहज्जुद की नमाज बाकायदा। अच्छा, तहज्जुद बाकायदा पढ़ी जाती है। मैंने वो शेर भी वहाँ पे लिखा हुआ देखा है आपके, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, ग़िज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता, बे आहे सहरगाही। वाकई 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 बहुत
کہ اگر یہ پہلو ساتھ ہوگا تو پھر ہی انسان بن سکے گا. یعنی علم کے اوپر روحانیت کا سایہ رہے گا تو وہ کبر سے اور اناد سے اور فساد سے بچا رہے گا. یہ ضرورت ہے ناظرین آج کے اس پرفتن دور میں کہ علم کے ساتھ روحانیت، دین کے ساتھ یہ دنیا، اور ان کو ملا کر جب ہم کریں گے تو صوفیہ کرام کی جب وہ چھتری ہوگی تو اس سے پھر علم بے لگام نہیں ہوتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں بھی کچھ فتنے اسی وجہ سے شاید پیدا ہو جاتے ہیں کہ روحانیت کم ہوتی جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ انا بڑھتی جاتی ہے، اور صوفیہ اسی انا کو ختم کرتے ہیں. جی بے شک. مٹ گیا جب میں تو وہ پردے سے باہر ہو گیا. مٹ گیا جب میں تو وہ پردے سے باہر ہو گیا. واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے جی. ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں ان کو بھی ہم نے وہاں سراپا خدمت دیکھا. یعنی آپ نے اپنے بچوں سے اپنے گھر سے ابتدا کی کہ اپنے افراد جس وقت ان کے اندر عجز و انکسار آئے گا تو پھر ادارے کے اندر بھی اور باقی خدمت کا جو سلسلہ ہے. ماشاءاللہ. تو بچیوں کا بھی ساتھ کوئی آپ نے؟ الحمدللہ بچیوں 2 کنال میں ہم نے بچیوں کا ادارہ بنایا ہے جس میں ہاسٹل بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ، ہاسٹل بھی ہے ان کے لیے. درس نظامی مکمل ہے، با پردہ الحمدللہ انتظام ہے. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اور بہت بہترین نظام ہے. اور مسجد بھی بڑی آپ نے خوبصورت ماشاءاللہ تعمیر کی ہے. یہ تو ضروری ہے نا، ضروری ہے، یہ تو ضروری ہے. اور مسجد کے بغیر تو ادارے سجتے ہی نہیں. کہتے ہیں صوفیاء کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ ایک مسجد اور ایک خانقاہ اور ایک مدرسہ، یہ 3 چیزیں ایک صوفی جو ہے اس کے لیے لازمی ہوتی ہیں. اور الحمدللہ وہ تینوں چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات آپ کو سلامت رکھے. کوئی پیغام آپ دینا چاہیں یا آپ کا کوئی مستقبل میں کوئی مسجد و مدرسہ و خانقاہ سبحان اللہ درو بود کی رکال محمد ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل، سب کچھ نامکمل ہے. بہت اس لیے بس یہی پیغام ہے کہ اٹھو حضور کے عشق کا جھنڈا لہراتے ہوئے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ بقاء اللہ، سبحان اللہ. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے اللہ قلم. اللہ کریم سلامت رکھے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ تشریف لائے، مہربانی جی. اور آپ نے بڑا ہی پیارا بیان کیا، اور آپ کے بیان سے لوگوں نے بہت سبق حاصل کیا. نہیں، آپ سے ہی سیکھتے ہیں، آپ جیسے بزرگوں سے آپ کو بہت سراہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ کا سایہ سلامت رکھے. آپ کو الحمدللہ آپ کی بڑی کوششیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ خاص عنایت کی ہوئی ہے. دعا فرمائے اللہ کریم ہمیں جوڑنے والوں میں سے رکھے، آمین. توڑنے والوں میں سے نہ رکھے. آمین. بہت شکریہ.